Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah guys, mantap ini guys. Gimana Mang, tensinya udah kenceng? Udah Wak, udah kenceng Wak. Kalau kurang bilang aja Wak, nanti Mang Gege tambah. Oke siap Ya. Oke, nanti Mang Gege nge-recall tensi ya. Boleh Wak, boleh Wak, boleh. Oke siap. Ya udah aku maju dulu Mang ya, karena ini viewers TTM udah pada nggak sabar Mang. Oke Wak, hati-hati Wak ya. Udah bermunculan sosok-sosok makhluk astral yang Kurang Wak, aduh Mang, masih ada yang ngomong kurang katanya Mang. kurang gampang, Tenang. nanti kita tambahin. Nanti di-recall sama Mang Gege ya, tenang. Tenang ya. Tenang geng, sabar geng. Ya udah, gua maju dulu ya Mang. Ya, hati-hati Wak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Malam hari ini gua Wah Hendrik dari tim Terobos Mitos bakalan mencoba menguak misteri yang ada di klinik aborsi peninggalan zaman Belanda ini, geng. Yang konon katanya dulu di sini banyak sekali korban-korban ibu dan anak yang tidak berdosa menghilang nyawa di sini, teman-teman. Karena ya begitulah, gue juga kagak paham kenapa harus diaborsi padahal anak itu nggak punya salah, teman-teman. Dan dari cerita warga sekitar yang beredar, cuy, di sini sering terjadi banyak sekali suara bayi dan suara tangisan ibu-ibu kayak gitu, teman-teman. Ngeri sedap. Kalian bisa bayangkan, udah kotor banget tempat ini, geng. Udah kotor banget tempat ini. HT aman, udah. HT aman, guys. Tapi tim Terobos Mitos tidak pernah takut menerobos mitos apapun, geng. Ya. Tim Terobos Mitos itu tidak pernah takut ketika kita ekspor dimanapun, teman-teman. So buat kalian semuanya, saya cuma minta kalian bantu share, bantu tap layar, dan kirimkan gift terbaik kalian. Jangan lupa diisi WL kita. Oke? Are you ready, guys? Are you ready? Are you ready? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pintunya, teman-teman. Kesan pertama ada yang mengetuk pintu, geng. Padahal gua baru buka pintu, tapi kayak ada yang ngetuk pintu di sini, teman-teman. Kalian denger gak? Kayak ada suara ngetuk pintu barusan, coy. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul udam, ya hadamul ruhi, damul jin, ya hadamul jasad, ya rijalul goib. Khususon buat semua penunggu yang ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian melalui apapun itu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru aja udah mulai ada percikan api di depan gua, guys. Ada percikan banaspati yang entah datang dari mana, teman-teman. Oh my god, takutnya itu pocong nyembur lagi, cok. Kalau pocong nyembur ini bahaya, geng. Gua bisa kebakar ini. Allahu Akbar. Baru asyap, Pak. Mulai terdengar suara-suara ketokan. Entah dari mana, geng, suara ketok-ketokannya. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Serius, geng, gue kayak ngedenger ada suara ketokan, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, geng, cuman suara ketokan doang. Woi, buat semua jin, setan yang ada di sini, sekali lagi saya Wah Hendrik menantang semuanya yang ada di sini. Jikalau memang kalian ada, jikalau memang kalian di sini menunggu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir, nampak, wujud. Ya Bada, ya Badi, ya Maiti, kun Rabbuna Nurul Zakim, kun Rabbuna Nurul Zakim, Sir, Zat. Kan suara bayi, geng. Mang Gege udah terdengar suara bayi, Mang Gege. Gua udah mendengar suara bayi, guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Aborsi juga, Wak. Ibu Anjing, Mang, eta naon, Mang?
Goblok kayak siungan, Cok. Woi. Kaget aing kaget, coy. Itu sosoknya ngeri kali, woi. Astagfirullahaladzim. Ini belum full tensi, men. Tensinya baru seperempat, men, sama Mang Gege, men. Lo bisa bayangin kalau tensinya dipulin, teman-teman. Apa yang keluar? Foto le yang keluar le di sini le barusan le. Aduh gimana le? Sosok bersihung muncul le. Aku jadi takut, gak mau jauh-jauh. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini, geng. Tidak seperti yang gua gambar dia tersenyum, tapi dia kayak Dracula mau makan gua, geng. Dia kayak sosok Dracula mau makan darah gua. Anjing, padahal darah gua bukan darah suci. Ya Allah. Woi. Ada yang nangis anjing. Mang ada yang nangis, Mang. Geblek baru aja di sini, gua belum kemana-mana nih. Udah banyak serangan goib di sini, cuy. Tenang, Wak. Tenang. Fokus. Ada suara nangis, weh. Fokus, Wak. Geng, yang suka sama setan yang tadi kirim love, geng. Yang suka sama setan yang bersihung barusan, kalian kirim love, gua bakalan cari sampai ketemu, geng. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi buat semua Bang Maulana. Siap Bang Maulana. Sekali lagi buat semua penunggu yang ada di sini. Mau raja jin, mau raja iblis, mau raja siluman, mau raja demit, apapun kalian. Jikalau memang kalian ada, coba tunjukkan eksistensi. Kasanti, makasih. Tunjukkan eksistensi yang lebih seram lagi. Saya di sini tidak takut sama kalian. Ada ibu-ibu, geng. Ibu-ibu bawa bayi, geng. Ada ibu-ibu bawa bayi, geng. Ada ibu-ibu bawa bayi, geng. Kayak gendong bayi dia. Tenang, Wak. Jangan panik, Wak. Aku nggak panik, Mang. Aku nggak panik, cuma mau kejar. Nanti dulu, capek. Ibu-ibu bawa bayi. Astagfirullahaladzim. Jadi pelepotan, Wak. Jangan panik, Wak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tenangin dulu, Allahu Akbar. Kuntilanak. Lagi, Wak. Ini kuntilanak kita hantam aja. Kuntilanak kita hantam aja, geng. Kuntilanak itu setan paling rendah di alam goib. Gak usah takut kau kalau lihat kuntilanak, geng. Nangis anjing. Sedih ya. Aduh, dia sedih, guys. Astagfirullahaladzim. Aduh, kuntilanaknya nangis, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Gak usah kau nangis-nangis kau. Gak usah kau nangis-nangis kau. Gak usah jual kesedihan, Kunti. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Alah, anjing, Mang. Mang, lawan eta, Mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Mang, eta naon, Mang? Goblok kejar gua, Mang. Woi. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Geblek kejar gua. Itu gara-gara kalian kasih lob itu, coy. Itu gara-gara kalian kasih lob ke setan itu jadi ngejar gua, coy. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dokter malpraktek, ya Allah ya Robi, geng. Sosok dokter malpraktek katanya, geng. Dokter malprakteknya udah meninggoy di sini, geng. Kayaknya diracun tuh sama. Ini sosok ibu-ibunya loh, guys. Ini sosok ibu-ibu, cuy. Sosok ibu-ibu yang bawa bayi. Kalian dengar suara bayinya? Tuh. Gak ada bayangannya, geng. Kalian yang ngomong bayangan gelap kalian kali. Itu setan itu. Setan itu, Bo. Sini, Bo. Bu. Si adeknya jangan kasih nangis, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, geng. Kalungnya, geng. Bantu limain dulu, geng, kalungnya, geng.
Satu orang satu kalung, geng. Tadi gue kayak ngelihat sosok ibu-ibunya di sini kayak bawa bayi, cuy. Dia kayak bayi gendong-gendong, tapi bayinya itu kayak nangis. Push loporen, guys. Loporennya jangan lupa, geng. Yang belum absen loporen, absen loporen dulu, guys. Yang belum absen loporen dulu, teman-teman. Woi, buat jin setan yang ada di sini. Sekali lagi buat jin setan yang ada di sini. Muncul lagi kalian. Keluar lagi kalian. Bu. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Coy, ini tembok, coy. Gak ada jalan kemana-mana, men. Ini tembok, men. Si ibunya kemana, men? Bu. Ibu setannya. Belakang, Wak aman, Wak. Siapa? Ada yang lewat barusan, cuy. Tapi mereka ya, Mang, tapi tenang, Mang. Mereka belum bikin gua kena mental, Mang. Mereka itu cuman sosok-sosok jin yang mau nakut-nakutin gua aja, Mang. Astagfirullahaladzim. Geblek, 2 sosok langsung, men, sekaligus double kill, men. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, teman-teman. Tim Terobos Mitos sedang berada di salah satu klinik aborsi, di mana klinik ini terkenal sangat angker karena zaman peninggalan Belanda, geng. Kalian bisa bayangkan puluhan tahun tempat ini terbengkalai. Setan-setan pada betah di sini, geng. Ya Allah, ya Robi. Sikat gak, guys? Tanda sikat lobnya terbangkan, geng. Satu orang satu, geng. Woi, kuntilanak, hilang kau, kuntilanak. Kalau kau memang setan, hilang kau. Nurut lagi si anjing. Astagfirullahaladzim. Nurut lagi itu setan, cok. Emang gue ini presiden goib sih. Kalau nggak nurut gue hantam, men. Gue pecat mereka, men. Hah? Apa, Mang? Kejar, Wak. Iya, Mang. Tenang, Mang. Kalau gue kejar ini kena kaca, Mang. Hah? Oh, Mang. Kena kaca, Mang. Aduh, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. 360, Wak. Kalian pengen 360? Gak mau, anjing. Nanti kalau di belakangnya yang bersihung itu gimana, guys? Aing takut kena jump scare yang bersihung di belakang gua, geng. No. Agak mahalan dikit lah, 360, 20 lob, geng. Kalau 20 lob oke, geng. Karena ini ada sosok bersihung di sini, geng. Ngeri, geng. Kalau tiba-tiba ada di belakang, weh. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara siapa? Ada suara, cuk. Hati-hati kena jump scare, men. Ini suaranya deket banget, men. Hati-hati kena jump scare, men. Ini suaranya deket banget, men. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Allahu Akbar. Suaranya dari arah sini nih. Kayak woi, jangan cuma suara doang kalian. Kalau berani muncul nih, bawa gua ke alam kalian nih, hantamkan energi kalian nih. Ya. Oke, teman-teman, yang di depan kalian cocok anjing goblok. Apaan itu? Janco datang tanpa permisi, anjing. Dia datangnya itu loh, geng. Minimal assalamualaikum, wa assalamualaikum, wa aing mau hadir, wa. Datangnya itu loh bikin ngagetin, Cok. Udah kayak di film-film horor aja, anjing.
Ini film horor aja lewat, geng, sama TTM, geng. Anjir. Jump scare-nya ini keterlaluan, naik aja sampai kaget, Cok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, lu. Kalian kaget, guys. Kalian kaget nggak? Apalagi gua yang di sini, Cok. Apalagi gua yang di sini, Cok. Kaget tuh, bentar di sini nih, bentar. Kan gua udah bilang, guys, hati-hati, guys. Ini pasti bahaya, geng. Bikin jantung kalian terbang tinggi, geng, ini, geng. Kalian harus hati-hati, oke? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, tadi di sini nih. Apa ini, anjing? Sopoto sampean. Ada masalah apa sama saya? Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Saya nggak takut walaupun kau mukanya kayak tambal ban busuk kau ya. Gak takut aing. Diam kau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum la yuhituna bi ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa la ilaha illallah. Salah ya Allah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang. Gak ada palanya, Mang. Anjing, gak ada palanya, Mang. Palanya hilang, Cok. Palanya hilang, Cok. Palanya hilang, Cok. Allah. Emangnya gue takut ya? Lo mau muncul depan gue getok kok. Lo mau muncul depan gue, ini mental gue udah mental baja ya. Setan-setan muncul depan mata gue tonjok semuanya kau. Gak takut gue sama kalian. Cuman tadi ini yang gak ada palanya, anjing, apaan, Cok? Ini yang gak ada palanya apaan, Cok? Anjing. Astagfirullahaladzim, Mang, yang bersiung, Mang. Ini tinggi banget, Mang, di atas, Mang. Ini yang bersiung tinggi banget di atas, Mang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Weh, setan. Mantap kau, setan, ya. Seru nih kalau kayak gini. Geng. Setannya udah petantang-petenteng ini, geng. Petantang-petenteng setannya. Gua harus lebih petantang-petenteng ini, Cok. Aku. Tiba-tiba belakang gua, Cok. Goblok. Astagfirullahaladzim. Bukannya tadi dia di atas, Cok. Aduh, ini tiba-tiba jagain gua lagi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, woi. Palanya kemana ini, Cok? Ini palanya kemana, weh? Ini palanya kemana, weh? Innahu min Sulaiman. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammati. Dia masuk ke dalam, weh. La haula wala quwwata. Ada yang ketuk-ketuk di belakang gue, anjing. Melayang, Cok. Ibu-ibu, Cok. Ibu-ibu ngelayang, cuy. Dia kayak jalan di tengah-tengah sini nih. Ini memang tempat aborsinya, men. Gue coba masuk ke dalam sini ya. Ini ibu-ibu dari tadi yang bawa bayi itu di sini, geng. Dia kayak ngelayang-layang ngomong bayi, men. Ini memang tempat aborsinya daerah sini, men. Nah, ini ruangannya, men. Gue coba masuk ke dalam, oke? Geng, lopenya 20-in, gua 360, geng. Lopenya coba 20-in, gua 360, geng. Kompak, geng, satu orang satu lope, geng. Kompak, geng. Oke, ABG, thank you, ABG.
Ayo kompak, 15 orang aja, kirim 1 orang 1 lope, geng. Gua 360 di area sini, guys. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Oke, gua coba maju ke dalam ya. Slow. Nah, guys. Jadi di ruangan inilah aborsi itu dilakukan, teman-teman. Ada beberapa kamar di sini, geng. Ada beberapa kamar di sini. Ini kamar 1, 2, 3, 4. Gua kagak tahu kenapa ini dipakai praktek-praktek hal yang tidak bagus, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Ada yang merintih, men. Astagfirullahaladzim. Hati-hati wa, fokus wa. Ada yang merintih. Terus ada yang banting dari sini, jing. Itu siapa yang merintih, wey? Ini kenapa ini coba? Itu suara yang merintih kesakitan, wa. Aneh kan? Karena korban aborsi. Anjing, ngapain itu anjing? Anjing. Amsyong anjing. Itu yang bersihung ternyata, Cok. Yang bersihung, Cok. Kirain gua ini tong gak ada apa-apanya, Cok. Ternyata di bawah yang sama siungan, Cok. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Geng, jalanin lah, geng. Geng, Rosa jalanin, geng. Rosa 1 orang 1 Rosa jalanin dulu, guys. Biar gua tambah semangat, tambah barbar, teman-teman. Ini tadi Teman-teman, laporan give eksklusif kalian, bangin, tergut terwel, jangan lupa. Ini bayi, Cok. Bayi loh, ini loh. Ini bayi, geng. Bayi mati kah ini? Astagfirullahaladzim. Ini bayi mati, geng. Itu salah satu korban aborsi, wa. Salah satu ibu sama Gue coba ambil ya. bayinya meninggoy. Pak. Mang kok gini, Mang? Anjing dimakan ini mah. Goblok. Itu yang kok dimakan sih? Geng. Kok gitu, geng? Apa ada hubungannya itu ya? Bentar, guys. Ini menurut kalian ada hubungannya gak, guys? Bentar, geng. Ini ada hubungannya gak menurut kalian, geng? Tolonglah jawab, coy. Ada hubungannya gak, coy? Ini banyak yang nangis juga di sini, weh. Itu salah satu ruangan, geng. Itu salah satu ruangannya, geng. Astagfirullahaladzim, di dunia nyata ternyata ada Dracula juga ya. Dia mencari darah segar, anjir. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasul, geng. Gua bakalan masuk lagi kalau ada kalung lah, 2 biji lah. Anjing. Siapa itu? Geblek, ini apa lagi ini? Ini suara nangis, Cok. Aduh, ini ibu-ibu, Cok. Bu. Kenapa, Bu? Bu. Ibu-ibu nangis, geng. Ibu-ibu nangis lagi. Ibu-ibu nangis, geng. Astagfirullahaladzim. Center, wah ini udah gua center aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, itu bayinya, Cok.
Itu bayinya kayaknya dimakan sama setan yang tadi. Si ibunya nangis. Si ibunya pun ikut jadi setan. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bu, sabar Bu ya, Bu ya. Saya tidak bisa apa-apa, Bu. Korban aborsi ibu sama anaknya. Sampai meninggal dunia. Anjing, Mang, ini jadi nyamperin gua terus, Mang. Anjing, Mang, ini jadi nyamperin gua terus, Mang, weh. Beneran, Mang, ini jadi nyamperin gua terus, Mang. Astagfirullahaladzim, ini kayak zombie lama-lama, Mang, anjing. Mang, ini kayak zombie lama-lama. Astagfirullahaladzim, Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Sabar, geng, gua menenangkan diri, geng. Ini kayaknya mau masuk ke badan gua, geng. Astagfirullahaladzim, geng, semangatin lah, geng. Ayo, geng, semangatin dulu, geng, sama lopnya, geng. Bentar, geng, gua sambil istirahat 1 menit. Ini kayak ngehantam badan gua, geng. Astagfirullahaladzim. 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 Dan dia pun kayak marah, teman-teman ya. Itu pun ikut bergetar, geng. Itu pun ikut bergetar, tapi itu bukan vibrator ya, teman-teman. Itu tong, geng. Itu tong gede banget. Kalau vibrator bergetar itu kan dikit. Ini tong gede loh, geng. Itu tong gede loh, geng. Masa ada remote control goibnya ini, geng? Astagfirullahaladzim. 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 Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil khususon buat semua penunggu jin-jin yang ada di sini. Saya Wah Hendrik dari tim Terobos Mitos menantang semua jin-jin yang ada di sini. Jikalau memang kalian kuat, jikalau memang kalian bisa merasakan kehadiran saya di sini, coba tunjukkan eksistensi sebesar-besarnya dari diri kalian. Tunjukkan goib-goib yang ada di sini. Ada suara geraman, coy. Kalian dengar? Mulai terdengar suara geraman. Kalian dengar? Mulai terdengar suara geraman. Sengaja gua main santai karena barusan ada suara geraman, geng. Biar kalian bisa merasakan, mendengar suaranya. Bubur ayam. Aku mau bubur ayam. Lapar. Makasih bubur ayam. Lo dengar? Ini lo, geng. Allah. Anjing, kena otong gua, anjing. Panas, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Otong gua ini udah anjing bareh ini mah, euy. Mang, ini otong gua langsung bareh, Mang. Ini memang, euy. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Subhanallah bihamdi subhanallahiladzim. Setan. Muncul kok setan. Ampun. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Geng, sosok hitam geng, gede banget geng. Geng, sosok hitam gede banget geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu. Ibu kok nggak ada kakinya, Bu? Kaki ibu kemana, Bu? Bu. Allahu Akbar. Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mundur wak. Bahaya wak, mundur wak. Gila geng. Oh mak, baru juga 1 jam. Bentar geng, baru 1 jam ini geng. Gua harus tahan dulu, ini masih lama waktu geng. Gila itu apa coba? Cing, asem kan? Gila geng, bentar geng. Gua ini ambil napas dulu ke belakang. Beli, ambilin minum beli. Bentar, gua suruh si Kibi ambil minum dulu. Ya, kebeli ke situ, tunggu wak. Cing. Bentar geng, gue cuman pengen minum geng. Bentar, gue cuman pengen minum ya. Slow. Gue nggak takut guys, gue nggak takut. Gue cuman pengen minum dulu. Bentar. Gila geng, ini di sini udah pada marah weh. Udah pada marah guys. Bantu share, bantu tap layar geng. Laporin dulu geng. Satu orang satu laporin dulu guys, please guys. Satu orang satu laporin dulu guys. Bantu populerkan kita geng. Satu orang satu laporin, kita butuh 500 laporin geng. 16.300. 6. Bang Pangeran, thank you Bang Pangeran. Bukan lagi Pangeran nih bos, senggol nih bos. Ada berapa Bang Pangeran kirim kereta? 1 kereta gua tabrak 1 setan Bang Pangeran, tenang. Aku punya hutang ke Bang Pangeran, tabrak 1 setan ya. Aku tolong Bang Pangeran request setan apa? Gua tabrak Bang. Karena kereta itu tandanya gua harus tabrak Bang. Coba Bang Pangeran typing, Bang Pangeran pengen tabrak setan apa? Nanti gua hajar. Wowo. Atuh jangan Wowo, Cok. Wowo itu terlalu ekstrim, Cok. Wowo minimal paus lah, Cok. Ini Jangan wak. kalau Wowo ini tanggungannya kenok, geng. Tanggungannya kenok, geng. Kalian fokus laporin dulu, geng. Laporin, geng. Sama Rosa, geng. Rosa kompakin, 1 orang 1 Rosa. Kipli, cepat Kipli. Mana air minum? Lama anjing. Sini. Ini gak mau masuk. Sini. Lu gak masuk. Udah simpen sini aja airnya. Ya. Udah lu minum aku aja. Beli. Ntar geng, gua minum. Ini buat gua geng. Ini pasti gua bolak-balik ke sini, Bro. Udah minta uangnya, Wak. Minta uang anjir. Sabar geng ya. Lo cepet balik. Ya, Kipli minta uang buat beli air nanti. Hah? Balik. Nih, enggak lah, sini aja lah, biarin aja lah. Mampus lo. Ada yang ke si Kipli anjing. Ada yang di si Kipli, Cok. Ada yang ikut sama si Kipli, men. Men, Rosanya 100-in dulu lah, men. Gua maju, men. Sambil istirahat, men.
51 rosa lagi, 51 rosa lagi guys, 51 rosa lagi guys. Biar gift kita jalan teman-teman. Biar gift kita jalan geng, rosanya geng, satu orang satu geng. Ayo apapun terserah geng, gift terbaik kalian lemparkan sekarang geng. 2 kereta wa. Oh tadi 2 kereta. Tadi 2 kereta. Tolong confirm moderator tadi 2 kereta. Berarti gua 2 tabrak setan ya. Iya tadi 2 kereta. Yang benar. Oke, 2 oke. 1 geng. Sabar geng. Ini gua maju lagi ke dalam geng. Bapak. Siapa bapak lo? Gua bukan bapak lo weh. 1 ya geng. Harus sportif lah guys. Oke pangeran 2. Oke pangeran. Wabil khususon buat pangeran 2 kereta. Gua hantam setan yang ada di depan gua bang pangeran. Gua cari ya. Gua barbarin dulu. Assalamualaikum waalaikumsalam. Buat semua penunggu yang ada di sini. Setan jin apapun. Saya menantang kalian buat hadir, buat lempak, buat wujud. Ya bada ya badi ya maiti kun rabunan nulu cakipi. Ada yang jalan anjing. Barusan ada yang jalan di sini weh. Kalian lihat gak? Sekilas kayak ada yang jalan di daerah sini men. Astagfirullahaladzim. Oke bang pangeran. 1 sosok ibu-ibu ini bakal gua tabrak bang pangeran ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm ma fis samawati wa fil ardh. Man dalladhi yasbahun illa bini Allah. Allahu Akbar. Selawat sama istighfar bang. 1 udah ya bang. 1 udah ya bang ya. 1 udah bang. Bentar bang lemes bang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Maaf bu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ih, ada bayi cok. Mang bayi mang. Allahu Akbar Allah. Allah. Siap bang, bonus itu 3 bang. Bang itu bonus 3 bang. Tadi bayinya kena langsung bang sama ini bang, yang sosok bersihung bang, gila bang, langsung lemes aing bang. Ntar geng aing langsung lemes yang sihungan itu mah geng. Astagfirullahaladzim. Bentar. Nih gue beneran langsung lemes geng. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gua bang anjing bang. Belakang gua bang. Aduh bang anjing bang. Bang belakang gua bang. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Terbakar kamu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Wa istighfar wa salawat wa. Belum tahu kalau gue udah ngamuk geng. Gua salawat dulu geng. Allahumma sholli
ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ingat teman-teman, bersolawat itu bukan buat ngusir setan guys, tapi buat menenangkan diri kalian dan diri gue ketika gue dalam keadaan seperti ini guys. Jadi bukan buat usir setan teman-teman ya, itu buat menenangkan diri. Kalau kalian di rumah gak tenang hati apapun itu, coba bersolawat buat kalian yang beragama muslim teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah meruidamul jin, ya udah jasad dari jalur goib. Saya wajib menantang semua jin-jin yang ada di sini. Keluar kalian semuanya. Saya tidak takut sama kalian. Ini waktunya kalian keluar. Keluar kalian. Cuman kayak gitu doang. Tunjukkan eksistensi terhebat kalian hari ini. Makasih Bang Pangeran. Tunjukkan sekarang. Tunjukkan sekarang. Bang Pangeran 8 lagi, 8 lop lagi, gua 360 Bang Pangeran. Tunjukkan sekarang. Astagfirullahaladzim men. Ada salah satu sosok kayak dokter. Kayak dokter teman-teman, entah dokter entah suster, wallahu alam geng. Cuman dia berdiri di pojokan teman-teman. Dia seolah-olah lagi ngeliatin gua di sini. Woi setan! Berani nggak sama gua? Berani? Mampus kau. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha. Anjing. Jeligan terbang, Cok. Jeligan terbang, Cok. Ini siapa yang nerbangin, Mang? Ini yang nerbangin jeligan siapa ini? Nah, ini kalau benda-benda udah bergerak kayak gini, geng, bahaya, geng. Ini justru bahaya, benda bergerak kayak gini energinya berarti udah kuat, geng. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah subhanallah. Coba gua cek ya. Ini takutnya ada drone, teman-teman. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oke. Ini galon apaan ya? Ini galon apaan coba? Astagfirullahaladzim. Ini berat oh geng, ada airnya geng. Serius. Bohong gua ada airnya. Gua nggak mau ya, gua nggak mau tendang geng. Takutnya ini air berbahaya. Gua simpan di sini aja. Takutnya air berbahaya geng. Kalau kena muka gua gimana geng? Kalau kena muka gua gimana geng? 360 guys. Lopnya 8 biji lagi coba. Lop 8 biji lagi pasin 20. Gua 360 geng. Lopnya ada 8 biji lagi. Gua 360. Oke terserah kalian mau di mana. Ini ruangan apaan nih cuk? Ini kayak ruangan gudang. Pangeran Bang Kawawa makasih. Woi buat jin setan, penunggu tempat ini, bila perlu bawa gua ke alam kalian. Saya sudah merasakan energi-energi di sini cukup. Waduh Bang Pangeran nyuruh gua 360 ini. 2 biji lagi Bang Pangeran. 2 biji lagi gua 360 geng. Nah geng sebenarnya ini lokasi yang cukup epicnya. Ada Bakul Barka, makasih Bakul. Astagfirullahaladzim, ada suara bayi kan? Kalian dengar suara bayi?
Kalian dengar suara bayi, geng? Kalian dengar suara bayi, geng? Satu lop lagi. Oke, satu lop lagi, gua 360. Gua mendengar suara bayi dari area sini, teman-teman. Satu lop lagi, geng. Satu lop lagi. Oke, abang JC. Oke, siap 360. Siap, gua 360. Bang Pangeran sarangi. Pangeran nih bos, senggol dong. Agak disenggol Bakul. Thank you Bakul. Berkah selalu Bakul. Gua ngomong dulu terima kasih buat yang udah kirim lop. Siapa lagi yang mau kirim lop? Sama Rosanya, geng, bantu 200-in, geng. Wah, ini nih kalungnya belum ada kalungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sesuai janji ya. Jurus andalan. Fokus wa. Lengser wengi seliramu Fahri, makasih. Tekan saiki wingo jin setan marak hayangan. Gua ngeliat ada bayi di belakang, ya Allah. Bayi guys. Biarin aja, oke. Oke, ini ada bayi di belakang barusan, slow. Itu cuman sosok bayi, teman-teman. Mungkin dia pengen dibawa pulang sama gua. Makasih banyak Bang Pangeran. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdi subhanallahiladzim. Lengser wengi seliramu tekan saiki wingo jin setan marak kayangan. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jangan panik, Wak. Istighfar salawat, Wak. Presiden kok gitu. Bentar guys, anjing. Keblek. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Woi, apaan itu, woi? Astagfirullahaladzim. Geng, rosanya 3 biji lagi, geng, sebagai bentuk semangat buat kalian, geng. Anjay. Biar gua semangat, geng. Oke. Gua harus tetap berdiri. ABCD. Thank you ABCD. Kak Wawa, makasih. Astagfirullahaladzim. Gini amat cari uang daripada kita nyolong, Bang. Mendingan kita menghibur viewers TTM, Bang. Kita di sini menghibur para penonton setia kita, Bang. Tolong ya, Bang. Kalau Abang tidak suka nggak apa-apa, Bang. Allah. Oke, gue coba maju lagi, geng. Gue denger suara ada. Nah, kalian denger? Lu denger gak? Tuh. Wih, ini bayi dimakan loh, geng. Sama sosok yang bersiung itu, geng. Kak Lewu, makasih Kak Lewu. Paus, aduh, geng, paus susah, geng. Kalian mau kirim paus, kirim aja, geng. TTM sekarang susah dapat paus, geng.
Geng, ini apa hubungannya, geng? Aing kagak paham, geng. Ini sosok yang bersiung kayak makan-makan janin gitu ya. Kapi, makasih Kapi. Ini loh. Tuh, geng. Mang ini kenapa Mang kok bisa gini, Mang? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Anjing, deket banget, Cok. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Aman. Tenang, Mang. Aman. Tenang, Man. Aman. Gak usah khawatir sama saya. Tenang. Astagfirullahaladzim. Geng, gua sampai keangkat ke sini, geng, gila, geng. Gua kayak diangkat gitu loh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Gila. Gila, ini tempat apaan, Cok? Astagfirullahaladzim. Ketir, gua inget, geng, rosanya 200-in dulu, geng. Mau jam 12, geng. Loporen jangan lupa, geng. Loporen GP eksklusif, geng. Beda dikit, geng. Nomor 20, geng. Bisa, geng, gaskan. Ya, gua kalau sama Gip inget, geng, walaupun gua lagi ketar-ketir gini, geng. Karena kita dapat cuannya dari Gip, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekali lagi buat semua jin-jin yang ada di sini. Gua nggak bakalan kena mental sama kalian. Kalau berani muncul, bawa sekuat goib yang lebih banyak lagi ke sini kalian. Gua di sini solo sendirian. Hiji oge wanian aing maka dia siap. Setan. Kadia mana setan? Gua minta sekuatnya banyakin datang lagi ke sini satu kompi ke. Aing sendirian nih. Gak banyak nih. Saya weh. Mukanya tapi hancur, geng. Sopo toh? Naon maneh? Sakit? Kenapa itu ya? Pak! Pak, kenapa Pak? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia kayak sakit ininya nih, geng. Ininya nih kayak sakit nih. Nah, di sini nih. Di sininya kayak sakit, weh. Astagfirullahaladzim.
Usus buntu. Emang kayak gitu? Hebat TTM, geng. Yang hebat itu kalian, geng. Karena kita tidak bakalan hebat kalau tidak ada yang support, teman-teman. Makanya kalau kalian merasa semua itu. oh ya, Manggege. Kalau kalian merasa suka sama tontonan kita, geng, waktunya sekarang kalian support, geng. Kirimkan gift terbaik kalian, geng. Lengkapi WL kita. Ayo WL kita penuhin, teman-teman. Bismillah, pasti bisa, teman-teman. Kalau kita bersatu, guys. Kalau kita bersatu bisa, geng. Ayo, geng, bisa, geng. Bismillah, geng. Bantu kita juga isi WL-nya, geng. Karena kita setiap malam itu ada target lab dari manajemennya, guys. Jujur, kita 35K setiap malam itu target lab kita, teman-teman, ya. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa kompak, guys. Gua yakin kalau 14.000 orang kompak di sini itu nggak banyak, geng. Kalian 3 biji aja itu udah ngebantu kita semua, geng. Kalian 3 biji mawar aja, men, itu cukup bantu, men. Itu tuh yang jalan tadi, gue coba samperin ya. Itu yang jalan tadi ya. Itu yang jalan tadi, geng. Itu masa ginjal sih? Emang ginjal di sana? Emang ginjal di sana, guys? Emang ginjal di sana, guys? Tolong jawab, guys. Emang ginjal di sana? Emang ginjal di sana, coy? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Kayak ada suara dari toilet, men. Suaranya kayak dari toilet, men. Geng, loporen, geng. Gua minta kalian sambil bantu loporen, geng. Kita kejar loporen, geng. Gift populer, guys. Tolong kalian sematin yang ada kirim gift populer ya. Biar mereka yang lain juga tahu, guys. Fokus dulu sampai jam 12 gift populer, teman-teman. Fokus dulu sampai jam 12 gift populer. Kalian bisa pantau. Masukin kita di 20 besar, geng. Masukin kita di 20 besar, geng. Ayo bisa, geng. Biar kita direkomendasiin TikTok terus, geng. Sematkan yang kirim gift populer. Nah, ini nih. Kayak gini, geng, kompak semuanya, geng. Love oren dulu, terus kalian kirim gift populer kayak gini, geng. Semuanya dulu, geng, please, geng. Gue minta bantuan kalian, geng. Di gift eksklusif namanya, teman-teman. Kompak, teman-teman. Kita butuh kurang lebih 40 love oren, guys. 40 love oren. Gue denger suara dari dalam, geng. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 A'udzu bikalimatillahi tamma min syarri ma khalaq. Woi, siapa kalian? Gak takut gua sama kalian. Muncul lagi kalian. Jin, setan, apapun itu, coba keluar kalian. Muncul kalian. Wujud kalian. Nih gua sendirian, setan. Lu setan apapun itu, sini kau. Pah. Gak tahu nih ludah gua. Pah. Pah. Astagfirullahaladzim. Pintu gerak satu, geng. Pintu pun ikut bergerak satu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Geng, lo tau gak sih? Nih, gini geng. Gua cerita sedikit ke kalian. Kalau udah mulai banyak benda-benda bergerak, guys, itu sebenarnya energinya itu udah bisa menghantam ke area badan kita, geng. Kalau cuman setan aja, aman. Kalau udah ngamuk-ngamuk sampai ke benda, ini ngeri serius, ngeri banget, coy. Bu,
Ibu? Ibu di mana Ibu? Ibu di mana Ibu? Astagfirullahaladzim, woi. Woi. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Bu, saya nggak salah apa-apa, Bu. Saya nggak salah apa-apa, Bu, beneran, Bu. Ampun, Bu, Allah. Astagfirullahaladzim. Ntar geng anjing. Ini ruangan ini ngeri kali weh. Kayak ngumpul di sini semua weh. Astagfirullahaladzim guys. Gila guys. Ampun weh. Geng, gaskan geng, rosanya dulu geng. Tenangin dulu, tarik nafas dulu, istighfar, sholawat, Geng, rosanya 200-in geng, kompak geng. Astagfirullahaladzim. Aing loporen guys. Kalian terbangin kompak teman-teman. Guys, kompak dulu loporen guys. Gua ini dulu ya. Gua coba nge-push loporen dulu geng. Kalian kompak loporen semuanya geng. Yang belum kirim loporen gift eksklusif kalian kompak dulu guys. Kita kejar nomor 20 guys. Bentar guys. Supaya kita direkomendasiin TikTok terus teman-teman. Kalau nomor 20 geng ini tinggal beda dikit lagi geng. Gaskan geng. Satu orang satu loporen. Satu orang satu gift eksklusif teman-teman. Real kah? Tonton aja bang, ini seru banget bang. Ini melebihi film bioskop bang. Film bioskop mah itu siaran ulang bang. Kita siaran langsung ini bang. Tonton aja bang, TTM itu siarannya udah melebihi bioskop bang. Gas bang, pokoknya bang ya. Ini sebenarnya udah wajib tayang di media-media internasional. Tapi belum ada yang lirik kita bang. Astagfirullahaladzim. Ayo guys, gaskan guys, loporen. Biar kita tayang di bioskop, kalian harus support TTM nomor 1 terus geng. Gaskan geng. Gas geng, gaskan geng. Astagfirullahaladzim, weh, suara apa weh? Gerak sendiri cok. Gila gua ngomong kemana-mana ya geng ya. Tapi nggak apa-apa geng, itu adalah doa teman-teman ya. Ketika 14.000 orang di sini mendoakan amin buat kesuksesan TTM, insya Allah men. Salah satu doa dari kalian ada yang dikabul guys. Gua percaya guys. Geng, toilet ini tiba-tiba bergerak sendiri weh. Tiba-tiba toilet ini bergerak sendiri men. Bismillahirrahmanirrahim. Geng, loporen geng. Terus geng, fokus loporen dulu geng. Kita nomor 23 geng, bisa geng. Kita udah nomor 23 guys. Kita nomor 23 guys. Kompak guys. Ini tadi gerak sendiri weh. Lo tahu nggak sih geng? Sebenarnya ya, nih bentar gua sedikit cerita tentang toilet ya. Nih gua masuk ke toilet. Guys. Sebenarnya toilet itu tempat berdiam dirinya jin. Ya, terutama kuntilanak sama pocong. Kuntilanak sama pocong itu paling suka berdiam diri di toilet, geng. Walaupun toiletnya itu masih aktif. Tiba-tiba nutup sendiri. Dan gua mau kasih bonus buat kalian. Gak apa-apa. Gua di toilet coba 360 ya. Gua di toilet coba 360 teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bonus nih. Kalian kirim loporen tapi. Kalian kirim loporen geng, kompak geng, gift eksklusif dulu geng. Sebelum gua lanjut geng. Masuk 20 besar TTM, gua baru lanjut geng ke area toilet yang angker tadi. Yang toilet 4 kamar itu loh geng.
Bantu loporen gift eksklusif dulu guys. Satu orang satu ini bisa teman-teman. Nih gua coba gua kasih bonus sekalian satu toilet di sini guys, yang tadi gerak sendiri. Lengser wangi, seliramu takkan saiki. Wingo, wingo, wingongo, jin setan marakayangan, lengser wengi, seliramu tekan saiki, wingo. Ini guys, jujur guys, yang ini dari tadi kayak ngintirin gua terus geng. Nih gua, ini sosok bersihung geng, lihat. Apa itu mak? Terlalu deket mak. Terlalu deket mak itu mak. Bentar mak, bentar mak. Bentar mak, itu terlalu deket mak. Anjem. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Jantung gua mau copot ya Allah. Jantung gua mau copot ya Allah. Itu perempuan bayi. Perempuan bayi, nggak tahu kenapa itu tadi ada yang bersihung jantung aing. Fix mau copot ini ya Allah. Gua perlu minum dulu ya Allah. Fix kabur wak, bukan wak, gua minum wak. Tenang wak, gua minum wak, sabar wak, gua minum wak. Astagfirullahaladzim. Gua minum dulu wak, sabar wak. Ini gua hari ini full tensi banget wak. Ayo wak, kompak dulu wak, loporin dulu wak. Ini tinggal berapa lagi nih geng? Dikit lagi geng, kita udah nomor 23 geng. Ini dikit lagi kita kejar nomor 22 geng. Ayo geng, kompak dulu, loporen semuanya guys. Ayo siapa itu tadi kan dibawain Kipli? Pak Haryasa, makasih geng. Gaskeun geng, sama lopnya geng sekalian geng. Kirimkan apresiasi kalian malam hari ini geng. Kirimkan apresiasi kalian malam hari ini melalui apapun itu geng. Kalau kalian merasa puas dengan tontonan malam hari ini, kirimkan apresiasi kalian geng. Apapun itu geng. Mau tap-tap layar, mau share, mau gift, boleh teman-teman silakan. Posting ulang jangan lupa geng, bentar geng. Minum dulu geng. Gijon lagi ke Garut dulu guys. Jadi gua perlu malam hari ini guys. Bentar gua minum dulu ya cuk. Nanti mang, tenang mang, tanggung mang, gua sampai jam 1 nih mang. Aing pengen ngajar setan mang, sampai kenok mang. Pantang pulang sebelum tumbang. Nanti kita si Cecep gua tumbalin di tempat yang paling angker di sinilah. Udah geng, nanti si Cecep kita cari tempat yang paling angker di sini. Kita tumbalin aja jadi pocong di sini dia ya. Setuju nggak geng? Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, gua berjalan lagi ke area belakang ya. Geng. Gua berjalan lagi ke area belakang uji nyali men. Nanti main si Cecep men, challenge men. Sayang men, tadi tinggal sisa 980 lagi guys. Nanti kalian ya patungan nanti, oke. Gua mau coba cari tempat yang paling epic dulu buat pocongan malam hari ini, oke. Sebelah kiri wa aman wa. Gua ini sekarang mau coba ke arah toilet lagi wa. Karena tadi di arah toilet itu paling mengerikannya wa. Woi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sekali lagi, buat jin, buat setan penunggu tempat ini, coba tunjukkan eksistensinya lagi sekarang. Wahai singgoib yang ada di sini hadir nampak wujud. Ya bada ya badi ya maiti kun rabuna nurul jakim.
Ada yang ngikutin silan gua, Cok. Geng, udah nomor 22, geng. Bisa, geng. Kejar nomor 21 sama nomor 20, geng. Kita butuh 200 lopolan lagi, geng. Pintu kayak gerak-gerak. Edit mata lo, editan. Kita siaran, geng, masih ada yang ngomong editan ya. Kita siaran langsung dibilang editan, gimana cara ngedit lagi siaran langsung, cowok. Kalian ini mikirlah pakai otak, geng, dikit. Kalau edit itu ngambil videonya offline, nah itu diedit. Ini kita siaran langsung, bro. Gimana cara ngeditnya, bro? Ya Allah ya Robi. Masa setan nampak? Lo tanyain sama orang yang pernah lihat setan. Kenapa ada pocong, kenapa ada kunti di Indonesia? Karena itu udah pernah nampak. Diceritain dari orang ke orang. Pakai logika kalian, guys. Kalau nggak nampak, nggak mungkin ada ceritanya pocong sama kuntilanak, bro. Mikirlah pakai logika sedikit, bro. Ya, kalau orang nggak bisa lihat, nggak mungkin ada cerita setan-setan itu, nggak ada. Fokus wa. Udah biarin aja wa. Ya, siap, Mang. Astagfirullahaladzim. Bener gak, geng? Bener gak, geng, yang gua bilang, geng? Bener gak, geng, yang gua bilang? Soalnya kalau nggak diladenin, mereka itu belum paham, guys. Makanya gua ngomong sedikit. Oke, gua masuk ini, ya Allah. Ya Allah, ya Robi, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Suara air, coy. Wih, ada suara air nyala. Ada suara air nyala, cuy. Wih, api, cok. Wah, ini Terbangin aja mod. ini udah mulai horor, geng. Ini udah mulai horor, geng. Ini udah mulai horor, geng. Aduh, geng, ini kalungnya nggak bergerak, geng. Kalungnya nggak bergerak, geng. Kalungnya statue ini nggak ada gerak-geraknya, cuy. Masa kalungnya statue, men? Ya Allah ya Robi, men. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini nih, geng. Gua kayak ngeliat api dari pojokan toilet sebelah sini nih. Gua ngeliat api dari pojokan sebelah sini, guys. Gua nggak bakalan mundur. Gua maju, gua hantam. Bener kan? Kalian lihat dari pojokan sebelah sini kan, guys? Coba typing, guys. Bener kan, guys, yang ini, guys? Coba typing dulu kalian, guys. Bener nggak? Iya kan? Oke. Oke, gua coba buka ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa loh, geng. Gak ada apa-apa loh, geng. Yang gak jelas. Typing yang gak jelas. Jangan diterbangin, Mang. Kasihan, Mang. Lumayan penonton, Mang. Di ini aja, di mute. Mereka itu sebenarnya suka nonton. Gak ada apa-apa, guys. Tadi gua udah tendang, gak ada apa-apa, men. Anjing. Goblok. Apa itu, cok? Astagfirullahaladzim. Woi, siapa kalian, woi? Siapa kalian, woi? Kayak ada sosok, geng. Tadi nggak ada loh. Tadi nggak ada loh, geng. Korinwa. Sama itu salah satu korban juga, Wak. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gua coba masuk ya, geng. Ini walaupun agak sedikit gemetar tangan gua ya. Karena jin itu bisa menyerupai apapun. Walaupun gua agak sedikit gemetar, geng. Gua coba ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fokus, Wak. Center mukanya, Wak. Siap, Wak. Oke, Wak. Gua lurusin ya, Wak. Siap, Wak. Gua lurusin, Wak, ini, Wak.
Kita redupin dikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anjing, genderuwo jancok. Genderuwo cok. Woi. Gue yakin yang ngeluarin api itu genderuwo, men. Genderuwo itu, men. Hati-hati, Wak. Karena sosok-sosok makhluk astral itu Genderuwo, men. paling suka berdiam di tempat-tempat yang lembab. Astagfirullahaladzim. Ini gua kuat gak guys? Gua kuat gak guys? Kasih semangat guys. Ayo kasih. Geng Rosa geng, kasih semangat gua geng. Biar mental gua nggak patungan. Ini harusnya kereta ini guys. Biar gua langsung tabrak aja guys sekalian guys. Bismillah. Ini gua nggak alihin center kemana-mana ya geng. Gua tetap fokus ke tempat ini geng. Astagfirullahaladzim. Tadi di sini genderuwonya cu. Tadi genderuwonya di arah sini cu. Apa tuh anjing? Apa itu anjing? Anjing kok banyak banget bang di toilet ini bang. Ini di toilet ini banyak banget weh. Gila geng, di toilet ini banyak banget geng, serius geng ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Kuat mang, tenang mang, kuat mang. Kuat mang. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tergeng. Astagfirullahaladzim. 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 Anjing, kaki siapa ini weh? Kaki siapa itu mang? Melayang mang. Allahu Akbar mang. Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, kaki siapa itu? Allahu Akbar. Mang, pintunya nutup mang. Pintunya nutup mang. Tenang Wak, jangan panik Wak. Tenangin dulu Wak, jangan panik Wak. Sebisa-bisa mungkin Wak. Astagfirullahaladzim. Coba baca-baca Wak. Astagfirullahaladzim. Pintunya nutup mang weh. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Anjay, kaki siapa, Mang? Woi, Mang, kaki siapa, Mang, ini, Mang? Allahu Akbar. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, astagfirullahaladzim, woi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya Allah. Anjing, gila, men, gua langsung pusing, weh. Geng, boleh gua keluar dulu, geng. Gila, geng, ini setengah, gua setengah sadar, anjing. Mundur aja dulu, Wak. Nggak apa-apa, Wak. Mundur aja dulu. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Alladzi wa fi sudurin nasi minal jinnati wan nasi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Gua mundur dulu, geng. Gua mundur dulu, geng. Gua mundur dulu. Gua mundur dulu, ya. Aduh, ini pala gua udah pusing, Mang. Udah kayak ngelayang keleng-keleng, Mang. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mang, anjing disiksa aing di sini, weh. Disiksa, weh. Ampun, 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 astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ntar yang ini gua sampai nggak kuat bangun, ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillah. Astagfirullahaladzim. 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 Ya, gua bangun, geng. Bismillah, ya. Kuat gua. Allahu Akbar. Cuman kayak gini doang, anjing. Bantu dari sini, Wak. Ayo, Wak, mundur dulu, Wak. Astaga. Allahu Akbar. Itu kasih toilet, auranya besar banget, Wak. Suara siapa? Anjing.
Allahu Akbar, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini udah gak kuat anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu, tenangin dulu, tarik nafas, istighfar, sholawat, Geng, loporin dulu geng, please geng, loporin yang tinggal beda dikit lagi geng. Kita butuh 180 loporin guys. Sambil gua ngepush sampai jam 12 ya. Kita fokus sampai jam 12, trendingkan TTM nomor 20. Kalian bisa lihat di sini geng, ini kita nomor 22 geng. Kompak loporen gift eksklusif semuanya men. Kompak loporen nge-gift yang ada di gift eksklusif semuanya guys. Gaskeun guys. Gaskeun guys. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ayo geng, gaskeun geng, please geng. Bantu kita geng, bantu kita geng. Bantu kita geng, bantu kita geng. Nomor 20 geng, 20 besar geng. Biar kita direkomendasiin sama TikTok teman-teman. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo geng, ayo geng, kompak geng. Center terangin dulu Wak. Oke, siap. Gua terangin dulu center ya, biar aman ya geng. Alhamdulillah. Seenggaknya gua bisa minum dulu teman-teman. Loporen geng. Bukan yang kayak gitu weh. Loporennya bukan yang kayak gitu geng. Gua sematin coba. Ayo populer gift eksklusif teman-teman. Kalian nge-giftnya yang ada di eksklusif dulu ya. Yang ada yang satuan, ada yang 3. Pahri, thank you Pahri. Makasih Pahri. Wih, ini bentar lagi 40 biji geng. Pahri, makasih Pahri. Jujur geng, ini target manajemen kita kekurangan 19.000 lagi geng. Mudah-mudahan kalian kompak ya geng. Kita baru 16.000 geng. Mudah-mudahan kalian kompak ya teman-teman ya. Ayo geng, kompak geng, minimal WL kita bisa down guys. 100. Nomor berapa ini? Ayo geng, loporan gift eksklusif dulu geng, biar maju lagi geng. Dikit lagi kita kejar nomor 21 guys. Kompak guys, satu orang satu loporan geng. Itu satu doang, satu koin doang teman-teman. Ayo, itu kalian kirim loporan, kalian sudah gabung sama tim kita guys. Gift eksklusif ya. Kalian kirim satu gift kita, itu udah gabung sama tim kita ya. Satu loporan kalian sudah gabung sama tim kita geng. Nih loporan itu kayak gini nih geng. Loporan itu kayak gini geng. Nih yang gua sematin geng, kayak gitu geng. Itu kalian sudah bergabung sama tim kita teman-teman. Wah, dikit lagi kita kejar nomor 21. Dikit lagi kita mengejar nomor 21 guys. Sedikit lagi kita ngejar nomor 21. Gift eksklusif dulu guys. Gift eksklusif dulu teman-teman. Gift eksklusif dulu sama loporen. Bismillah geng, bisa geng, terus geng. Gua yakin bisa geng. Dikit lagi kita kejar nomor 21 geng. Kalian bisa ngecek di sini nih teman-teman. Kalian bisa pantau di sini teman-teman, silakan. Jadi kalau kita nomor 20 besar guys, kalau kita nomor 20 besar nanti ada bingkai. Bingkai itu buat apa? Itu buat rekomendasi TikTok. Kalau kita ini live streaming nomor 20 besar di Indonesia teman-teman, terpopuler ya. Jadi kita minta bantuannya teman-teman. Kalau kalian udah terbiasa, nanti kita bisa jadi kita berada di deretan 10 besar teman-teman. Kalau kalian dari sekarang udah satu loporen, bisa jadi nanti lama-kelamaan kita ada di deretan 10 nomor besar teman-teman. Bismillah ya guys. Yang penting kita semuanya kompak geng. Gaskeun geng, terus geng. Gaskeun geng, nomor 21 geng. Alhamdulillah geng. Oke, mantap geng. Nomor 20 sedikit lagi kekejar guys. Nomor 20 sedikit lagi kekejar.